2, 1. Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah berdampak luas, termasuk sektor kesehatan di Iran. Sanksi dan serangan yang berlangsung lama menyebabkan krisis obat-obatan bagi pasien penyakit kronis atau langka. Serangan Amerika Serikat Israel yang bertubi-tubi hingga menghantam fasilitas kesehatan menuai kecaman dari para ahli medis seluruh Iran. Serangan terhadap gudang obat-obatan di Hamadan turut memperparah kondisi. Akibatnya, pasien kronis dengan kebutuhan medis khusus seperti talasemia, hemofilia mengalami kekurangan obat, khususnya di wilayah Madan dan Kermansyah. Tidak hanya itu, tekanan akibat konflik juga meningkatkan kebutuhan transfusi darah. مرکز انبار دارویی رو در همدان مورد اصابت داشتیم که داروهای بیماران MS و بیماران خاص اونجا در واقع مورد اصابت قرار گرفته بود. یک کمبودی رو در یک مقطع زمانی کوتاه داشتیم تو همدان و کرمانشاه و الحمدلله به موقع این با در واقع پیگیری که شد مرتفع شد و بقیه استان‌ها این مشکلات دست میداد. بچه‌های ما بیش از 60% بیماران تالاسمی در ایران به خاطر تزریق مکرر خون ناچار به تحال برداری شدند. Sejak 2018, Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Iran yang menyasar sektor perbankan, pelayaran, dan program nuklir. Washington menyebut langkah ini untuk menekan Iran untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir. Sementara itu, Iran melaporkan 240 serangan terhadap fasilitas kesehatan selama konflik berlangsung, termasuk puluhan rumah sakit dan unit gawat darurat. Namun, Amerika Serikat dan Israel membantah menargetkan fasilitas sipil. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel mempertahankan kebebasan bertindak untuk menyerang saat ada ancaman yang muncul di Lebanon. גם ברצועת הביטחון, גם צפונית לרצועת הביטחון, גם צפונית לליטני. חופש הפעולה שלנו הוא לסכל איומים. איומים מיידיים, איומים מתהווים. זה ההסכם שעשינו עם ארצות הברית וגם עם ממשלת לבנון. אני לא משלה את עצמי שהדבר הזה יבוא בקלות. אני גם לא חושב, אני אומר את זה ביושר, המלאכה לא הושלמה. יש עדיין שני איומים מרכזיים מלבנון, מחיזבאללה. איום הרקטות 122 ואיום הרחפנים והכטב"מים, וזה דורש שילוב של פעילות מבצעית ופעילות טכנולוגית. אנחנו ריכזנו, שר הביטחון והרמטכ"ל מכירים את זה היטב, אנחנו עושים מאמץ גדול מאוד טכנולוגי לפתור את הבעיות הללו, ואם בשילוב מבצעי וטכנולוגי נפתור אותם, בעצם אנחנו בדרך לפירוק חיזבאללה מנשקו, כי זה הנשק העיקרי שיש לו. זה מה שנשאר לו. יש לו בערך 10% מהטילים שהיו לו בתחילת המלחמה, אבל אלה עדיין מטרידים את תושבי הצפון, ואני מאוד מעריך את העמידה שלהם, את האיתנות שלהם, אבל לנו נשארו שתי משימות, ומה שאני מצפה מכם זה לפתור את שתי הבעיות.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan bahwa risiko pembuatan senjata nuklir berada pada titik tertinggi sepanjang masa dengan negara-negara seperti Iran dan Korea Utara menimbulkan ancaman yang tidak dapat ditoleransi oleh negara penandatangan manapun. Diplomatique prodigieux, la communauté internationale parvenait à s'accorder pour conjurer le plus grand de tous les risques. Celui d'une course généralisée à l'armement nucléaire, celui des dévastations qu'une guerre nucléaire aurait pu faire subir à l'humanité tout entière. En signant le traité de non-prolifération des armes nucléaires, les nations du monde parvenaient par le droit à encadrer la force, à placer la force sous la tutelle du droit. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Lonjakan harga bahan bakar akibat konflik Iran menekan industri tekstil di Asia, termasuk Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya produksi yang terus meningkat. Industri tekstil dan produk tekstil kian tertekan dampak kenaikan harga bahan baku akibat konflik di Timur Tengah. Seperti yang terjadi di pabrik pemintalan benang sebagai bahan baku tekstil di Jakarta. Harga tekstil di Jakarta meningkat karena efek domino yang timbul dari kenaikan harga bahan baku, mulai dari kenaikan harga pengiriman, pewarna, dan bahan baku lainnya. Barang naik gitu, terus tidak stabil kan, tidak stabil, tidak dari harga tadi berapa, harga 24, sekarang 27, itu pun tidak masih belum stabil. Masih labil kan, bisa naik sih, mungkin masih bisa naik tapi turun enggak itu. Pemilik pabrik meminta pemerintah untuk bisa menstabilkan harga demi keberlangsungan industri tekstil. Serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran mempengaruhi rantai pasokan global, terutama sejak ketegangan terjadi di Selat Hormuz. Dampak perang yang mengancam krisis energi membuat anak muda Indonesia semakin kreatif untuk menciptakan sumber energi alternatif. Salah satunya adalah kreator konten Andrea Novita. Di laboratoriumnya ia mencoba membuat biodiesel yang berasal dari minyak jelantah. Ini dia hasil biodiesel yang kita bikin dari minyak jelantah. Dan bayangin guys, konflik panas yang berada nun jauh di sana, terasa dampaknya sampai Indonesia. Science communicator Andrea Novita membuat eksperimen menarik, yaitu menciptakan biodiesel dari limbah rumah tangga, yaitu minyak jelantah. Ini dia hasil biodiesel yang kita bikin dari minyak jelantah. Dan bayangin guys, kalau minyak goreng bekas bisa jadi solar mobil, bahkan aftur pesawat. Oke, jadi kemarin kita udah mulai ya dari saring minyak jelantahnya, terus tambahin metanol dan NaOH yang reaksi itu bakal ngubah minyak ini jadi biodiesel. Nah, minyak jelantah yang sudah ditambahi metanol dan NaOH kemudian harus berkali-kali melewati tahap washing dengan cara ditambah air hangat. Fungsinya untuk membersihkan sisa metanol. Setelah air keruh terpisah, minyak jelantah tersebut dipanasi hingga bening dan jadilah biodiesel.